आमचे घरा काय बांदलो आसा तेंच्यांनी ते म्हाका भिरांत दिसता ते फोडीत म्हणून उणें 4-5 लाखां हे आसा बांदलो आसा ते मागीर आज रातीर मागीर तें बी केलें जाल्यार कोण हें आसा सो तूं पुलिसांक मागता अशें मातशें हें करपाक पेट्रोलिंग करचें हय चोवपाक नांव कितें जो सिल्वा सेम ते कालचे राती आमच्या दिगार तळपा फुरिसा थिंगा आमचो पाद्री वाजाचो स्टॅच्यू आहलो थिंगा सो थिंग तो डॅमेज केला तेजे ते रावत आहलें तें वयल्लें तेन्नाच तोच मनीस हिंगाय पावलो रातचो 3 पावलो हिंगा 3:10 पावलो आनी हिंगाच आमचो ऑलरेडी फेटिमा स्टॅच्यू आहलो तो आतां मिसींग आहा आनी तेजे काल ते रावत हाडलें ते मोडलेले हिंगा पीसीस मेळ्ळा सो आयज ते आमकां CCTVचेर तेजे फुटेजय मेळ्ळो आहा सो पुलिसांक ते फुटेज दिल्ली आहा सो तेजे इन्क्वायरी करपाक मागला कित्याक अशें करून डिस्टर्ब जावपाक शरीपणा स्टॅच्यू रिलिजियस स्ट्रक्चर्स कित्याक कोण आसले जाल्यार लोकांक टेन्शन येता सो हेजे इन्क्वायरी जावपाक जाय जाता तितले पुलिसांनी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय जी आमची काल फिंगर प्रिंट्सूय काडून वयलो हांवें थिंगा सो आयज फुटेज दिलो आहा तेजेर स्टडी करून तो कोण तो मनीस तो भुरगो एकटो दिश्टी पडटा तो ताका आयडेंटिफाय करचो आनी तेजेर एक्शन घेवचें म्हणून